त्यो माथि राख्ने नि भिआइपी त्यो त गयो माथि गयो यताबाट माथि नै गयो आउँछु अब अहिले मजाले खिच्न पाएन अब आउनेको खिचौँ ए फेरि
माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसलाई संयुक्त सदनको तर्फबाट म स्वागत गर्दछु। Honorable MPs, I would like to extend a warm welcome to His Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, on behalf of the joint sitting of both houses. माननीय सदस्यहरू, म महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसलाई सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु। Honorable MPs, I would like to request His Excellency Antonio Guterres to address the joint sitting of the both houses of the Federal Parliament. Your Excellencies, the two presidents of the two houses of the Nepalese Parliament, Excellencies, distinguished ministers, parliamentarians, and friends. Allow me, before I start, to express my deep gratitude for the wonderful hospitality that the government and the people of Nepal has provided to me during these 3 days. All the facilities that were put at my disposal have transformed this visit in an enormous success. I learned a lot, and I commit to use what I learned to support Nepal in your struggle against climate change and for development of your country. When I am here, I am twice at home. And for development of your country. When I am here, I am twice at home. What I've seen and experienced in the past few days will stay with me always. The sunlight hitting the Himalayas, the warmth of the people, the richness of your cultural diversity, and of course, the sanctity of Lumbini. I thank the government of Nepal for your invitation, your hospitality, and your welcome to me and to my delegation. Excellencies, we meet today amidst the world. The past few days will stay with me always. The sunlight hitting the Himalayas, the warmth of the people, the richness of your cultural diversity, and of course, the sanctity of Lumbini. I thank the government of Nepal for your invitation, your hospitality, and your welcome to me and to my delegation. Excellencies, we meet today amidst the world in turmoil. Decades of progress on poverty and hunger are being reversed in large parts of the world. Inflation is undermining households and national budgets. Families and countries alike face financial crises. Women are underrepresented and underpaid, and I recognize the enormous effort that Nepal is doing in the way for gender equality, full gender equality, and I praise your efforts and its results. Violence and conflict abound. While the conflict in the Middle East is thousands of miles away,
Nepalis were among the many victims of Hamas' brutal attacks in Israel. I send my sincere condolences to the families of the 10 Nepalese students who were killed and express my best wishes for the safe return of Mr. Bipin Joshi, who is missing. Distinguished parliamentarians, as geopolitical tensions rise, global divisions are becoming deeper and more dangerous, and smaller countries fear becoming collateral damage in competition between the great powers. And climate catastrophe is accelerating with a deadly force. In responding to this crisis, the world could learn much from Nepal. This country is a promoter of peace, a champion of multilateralism, and a staunch supporter of sustainable development and climate action. Nestled between two great powers, you have forged your own paths to safeguard your sovereignty and your independence. And your journey over the past 20 years has been wonderful to see. A new republic with a new constitution has the UN Charter at its heart. You were quick to embrace the Sustainable Development Goals and are making progress on many of them, independently of the difficult financial conditions that developing countries face in today's unfair world. Your country has successfully calmed the storms of conflict and moved from war to peace, a process the United Nations has been proud to support. Dear parliamentarian colleagues, Nepal does not stand still. Your dynamic story of progress continues today. Your graduation from least developed country status is imminent, and the United Nations is committed to supporting a smooth transition. And you are preparing the final stages of our Nepalese-led peace process, healing the wounds of war through transitional justice. A process to bring peace to victims, families and communities haunted by questions and scared by injustice, and help put the past to rest. Transitional justice can play a vital role in securing lasting peace, but we all know it's not easy. By nature, it's a delicate and complex process. We know that transitional justice has the greatest chance of success when it is inclusive, comprehensive, and has victims at its heart. When it centers on truth, reparation, and justice, when women participate fully, and when all victims of human rights violations can find meaningful redress. And I welcome efforts here in Nepal to drive progress and find solutions in this regard. And I want to tell you are not alone. The United Nations, respecting the Nepalese leadership of this process, stands ready to support you with your victim-centered process and its implementation in line with international standards, your own Supreme Court's rulings. The United Nations and Nepal are old friends. Our cooperation runs deep. Nepal has long been a cherished member of the UN family and a powerful voice for developing countries, most recently as chair of the Least Developed Countries Group. And this relatively small country compared with the big powers has made an outsized contribution to international peace. Of all the countries on earth, Nepal is the second largest contributor of troops to United Nations missions, military and police. I'm sincerely grateful to the Nepali people for their dedication, their courage, and their service in peacekeeping. And I would like to take a moment and ask for one moment of silence to honor those Nepalese who have lost their lives serving under the blue flag. हामी मौन धारणको लागि 1 मिनेट साथ दिनेछौं।
Thank you. Their memory will never be forgotten, and the United Nations is proud of the exceptional contribution of Nepalese soldiers and police officers in our peacekeeping missions. Dear parliamentarian colleagues, on climate action, Nepal is a frontrunner. You are on target to reach net zero emissions by 2045. Thanks to extraordinary reforestation efforts, trees now cover almost half of the country. And you are one of the pioneers of the Early Warning Systems for All initiative, which aims to protect every person on Earth by 2027. Yet global crises are hitting Nepal hard, as they are developing countries around the world. The lingering effects of COVID-19 pandemic, inflation, and above all the climate crisis are threatening hard-won development gains and squeezing the funds available for investment. Nepal contributes a minimal fraction of a percent, 0.000%, to global emissions. But monsoons, storms, landslides are growing in force and ferocity, sweeping away crops, livestock, and entire villages, decimating economies and ruining lives. In August, landslides caused by heavy rains caused devastation and killed scores of people. And glaciers are melting at record levels. I was a witness. Nepal has lost close to a third of its size in just over 30 years. The effect is devastating. Swollen lakes bursting, rivers and seas rising, cultures threatened, and mountainsides exposed, inflaming the risk of landslides, and avalanche. Threats will continue mounting. Himalayan glaciers provide fresh water to over 1 billion people. As they shrink, so do river flows. In the future, now we have too much floods, but one day in the future, Himalayan rivers like the Indus, the Ganges, and the Brahmaputra will have their flow severely limited. Combined with saltwater intrusion, that will decimate deltas in this region and beyond. That could mean low-lying communities and entire countries erased forever. Millions of people on the move and fierce competition for water and land. Nepal is now one of the countries that is suffering the most, but other South Asian countries might become in the future terrible victims of the receding glaciers of Nepal. Dear parliamentarian colleagues, what is happening in this country as a result of climate change is an appalling injustice and a searing indictment of the fossil fuel age. I am deeply concerned by those communities in Nepal facing the brutal impacts of the climate crisis. The United Nations stands with them. The world must do the same. That was one of the reasons why I took profit of my visit to the Everest base camp to issue a video for the whole world showing the drama of receding glaciers and the impacts that will have in the future. Nepal and other developing countries need far greater international support to aid development, accelerate climate action, and weather the current global storms. I have proposed a Sustainable Development Goals stimulus that would release at least $500 billion a year in affordable long-term finance for sustainable development and climate action in developing countries like Nepal. Member States welcomed the proposal at the General Assembly last month and committed to advance it. I call on them to take action now to make these commitments a reality. Unfortunately, in our world, many times people announce commitments and then do not implement those commitments. These commitments about finance for developing countries and climate action must be implemented. I urge leaders to act on climate without delay, with the biggest emitters leading from the front. All countries must put the acceleration agenda I propose into effect to limit the rise in global temperature to 1.5 degrees Celsius.
And they must make COP28 count with a strong outcome building on the so-called global stocktake. And we also need to deliver climate justice. Developed countries must honor the promise of $100 billion a year to support developing countries in climate, and double adaptation finance as a first step of devoting half of climate finance to adaptation. Investment in the resilience of communities, in the resilience of infrastructure is today a must, because climate change impacts are not a problem of the future, they are felt today by the populations, and it is today that developed countries must support countries like Nepal to do the necessary investments in that regard. The most vulnerable must be at the center of efforts to build climate resilience. And all parties must operationalize the landmark loss and damage fund at COP28 this year. There is loss and there is damage. You can see it in Nepal. There must be a compensation for it. The Nepalese people depend on it. For families that have lost their home to storms, for communities forced to abandon their villages by rising rivers, loss and damage is not a negotiating point or a bureaucratic abstraction, it is a lifeline. Dear parliamentarian colleagues, Nepal has long been a friend to the international system, and today their system is in dire need of refresh, revitalization and reform. The world is in a state of flux, it is moving towards multipolarity. And that is a good thing. A multipolar world provides new opportunities for leadership and balance on the global stage. But this new dynamic requires strong multilateral institutions to maintain peace. History shows us that. At the beginning of the 20th century, Europe was multipolar, but without strong multilateral institutions, it descended into war that engulfed the world. That is not a risk we can take. We need strong international reformed institutions that reflect the realities of today. But ours, like the Security Council or the Bretton Woods system, mirror the world in which they were founded almost 80 years ago. They correspond to 1945. They do not correspond to what is the world in 2023. That must change. Developing countries must have far greater representation in international institutions. I have called for reform of the outdated United Nations Security Council, and I have proposed measures to reform the global financial architecture so that it better represents developing countries and responds to their needs. And these proposals are gaining traction at this year's United Nations General Assembly and beyond. But of course, there is always the resistance of those that benefit from the present unfair systems. The United Nations Summit of the Future next year is an important chance to push further progress, and I count on Nepal's support to help make the change we need a reality. Dear parliamentarian colleagues, multilateralism must both reflect the world and respond to it. That means creating the institutions and tools we need to address new threats and to seize new opportunities. Today, technology is an example of both. It can solve problems and spur development, or it can entrench divisions and inflame inequality. Today, it's doing too little of the former and too much of the latter. We need a global response to the technologies that are changing the world at astonishing speed, to harness them for the good of humanity. And all countries must have a say, not only the most rich countries in the world that have more resources to develop those new technologies. My high-level board on artificial intelligence includes experts from G77 countries, the Global South. It will report this year, so member states can consider global governance options for artificial intelligence. And we must also bring the benefits of technology to all and ensure that a new technological era, no one is left behind. This is the purpose of the Global Digital Compact the United Nations is proposing. It aims to bring together governments and industry to ensure that technology works for all and accelerate the Sustainable Development Goals. And I hope the Summit of the Future will be an excellent chance to push progress. As a steadfast champion of multilateralism, peace, and developing countries' interests,
Nepal will be a vital ally at the summit. Dear parliamentary colleagues, it has been my great pleasure to visit this extraordinary country over the past few days. What I've seen confirms a simple truth. Nepal is a friend of the world, so the world must be a better friend to Nepal. And the United Nations will never stop fighting to make that a reality, and I thank you. अब म महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु. नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हिज एक्सेलेन्सी टु बी सिटेड. माननीय सदस्यहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिमबाट आज संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भएको सम्बोधनप्रति निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु. धन्यवाद प्रस्ताव. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसबाट नेपालको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनको लागि संयुक्त सदनको यो बैठक महामहिम प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ. Motion of thanks. This joint sitting of the Federal Parliament of Nepal expresses its gratitude to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres, for his address to the joint sitting of the both House of the Federal Parliament. माननीय सदस्यहरू, उक्त धन्यवादको प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु. माननीय सदस्यहरू, यो बैठक स्थगित भए पश्चात सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू आफ्नो स्थानमा उभिएर महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसलाई बिदाई गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु. माननीय सदस्यहरू, संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक यही स्थगित हुन्छ. बस्ने ठीक छ यता साइडमा अलि बस्नुपर्छ यता बस्नै
भगवान ज्ञानको पाठ प्रस्थान मासुजीले बोल्नु भएको छ यस विषयमा उहाँले बोल्नुभएको विषयमा के छ विषय बताउनु भयो खास गरी शान्ति प्रक्रिया जो नेपालको आफ्नो मौलिकता र नेपालकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको कुराको प्रशंसा गर्नुभयो त्यो कुरो विशेष उल्लेखनीय छ र आगामी दिनमा पनि बाँकी खास गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कामहरूलाई हामी छिट्टै टुङ्गाउन यसले एउटा प्रोत्साहित गरेको छ र हामीले पीडित मैत्री खालको कानुन आयोग र प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने हाम्रो विगतदेखिकै प्रतिबद्धता हो र त्यसअनुसार अगाडि बढ्छ र त्यो कुरो शान्ति प्रक्रियाको महासचिवबाट जो सम्बोधन र चाहिँ खास गरी प्रशंसा भएको छ त्यो आगामी दिनमा पनि यो हाम्रो मौलिकता नेपालका सबै पक्षहरू बसेर सबैले आफ्नो मौलिक ढङ्गले स्वामित्व लिएर सम्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यसै गरी महासचिव स्वयं सगरमाथा बेस क्याम्प पुगेर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी त्यहाँ चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएको कुरा र नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सबभन्दा बढी प्रभावित तर आफ्नो चाहिँ यसमा प्रदूषणमा यो प्रभाव पार्नेमा योगदान छैन तापनि नेपाल र नेपाली जनता प्रभावित छन् पीडित छन् त्यो कुरो विकसित देशहरूले कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ अथवा कहीँ न कहीँ क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो चाहिँ सम्बोधन गर्नु विशेष उल्लेखनीय छ। आगामी दिनमा यतातिर खास गरी हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कुरोमा यसले हामीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। विकसित देशहरूले उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपले ती देशहरूले नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र जोखिममा रहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ किनभने त्यसमा उहाँहरूको दायित्व छ भन्ने कुरा सम्बोधन गर्नु खुसीको कुरा हो र नेपालको यसले गौरव नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। Supreme. समाजकारी
हजुर बोल्नु न उहाँले भनेपछि भइहाल्छ उपेन्द्र यादव पर्छ उहाँले चाहिँ के छ भने नेपाललाई जोगाउनलाई पर्यावरण जोगाऊ शान्तिलाई कायम राख यो दुईटा मेसेज जुन हो त्यो हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त यसलाई स्मरण गर्नुपर्ने भयो सबैभित्र नेता अभिनेता पत्रकार सबै पर्छन् महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस केता खिच्न हुन्छ सबभन्दा पहिले त महासचिवज्यू यति बेला हाम्रो देशको पार्लियामेन्टमा आउनुभयो त्यो हाम्रो लागि असाध्यै धेरै खुसीको कुरा हो। हाम्रो देशको अधकल्चर रहेको पिस प्रोसेसलाई उहाँले सिरियसली लिनुभयो र यसलाई पिस प्रोसेसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनुको लागि पनि उहाँले आफ्नो लेभलबाट मद्दत पनि गर्ने र यता चाँडै टुङ्ग्याउन नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूलाई अलिकति उहाँको उपस्थिति दबावमूलक पनि हो भन्ने लाग्छ। क्लाइमेट चेन्जको बारेमा उहाँ असाध्यै धेरै चिन्तित भएर जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो वास्तवमा चाहिँ झन्डै यसले दुई रेन्जबाट र यो कुरामा चाहिँ उहाँले जे कुराहरू हामीलाई सजेस्ट पनि गर्नुभयो र बाह्य क्षेत्रबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि राख्नुभयो। यो बारे हामीले सिक्नुपर्छ र हामी
नेपालको महत्त्वलाई विश्व समुदायको समक्ष उजागर गरेको छ र जुन विषयवस्तुहरू अगाडि सारिएको छ खास गरी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयमा नेपालकै पहलकदमीमा यो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउने र समाधान गर्ने जुन प्रयत्न भएको प्रशंसा गरिएको छ त्यो हाम्रो निम्ति गौरवको कुरा पनि हो र हिमालय पग्लिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि विश्वको जुन वातावरणमा जुन असर परिरहेको छ र त्यो पर्यावरणको समस्यालाई पनि जसरी उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले देखेको अनुभव गरेको कुरा बताउनु भएको छ त्यसले पनि विश्वको ध्यान आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा लाग्दछ र यस्ता कुरामा नेपाल जस्तो देशको कुनै पनि भूमिका छैन। विकसित देशहरूले सम्पन्न देशहरूले त्यसको जिम्मेवारी बोक्नु पर्दछ भन्ने पनि उहाँले कुरा उठाउनु भयो। विश्व शान्तिको सन्दर्भमा नेपालको भूमिकाको उहाँले उच्च प्रशंसा गर्नुभयो र दोस्रो सबभन्दा ठुलो सेना र प्रहरी शान्तिको निम्ति पठाउने देशको रूपमा नेपालको जुन चर्चा गर्नुभएको छ र उहाँले जसरी विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गर्नुभयो लुम्बिनीको गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा पर्दछ भन्ने कुरा त्यसै सगरमाथाको र पोखरा जस्तो अत्यन्तै रमणीय ठाउँ र अन्नपूर्णको उहाँले जसरी भ्रमण गर्नका लागि ठाउँहरूको चयन गर्नुभएको छ त्यसबाट पनि नेपालप्रतिको उहाँको निकटता आत्मीयता त्यो व्यक्त हुन्छ। त्यो हामीले नेपालले अत्यन्तै गौरवान्वित पुऱ्याएको छ। हामीहरू अत्यन्तै उहाँको भ्रमणबाट खुसी छौँ। जसरी शान्ति प्रक्रियाको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ यसले त तपाईँहरूबाट पनि शान्ति प्रक्रियाको पुर्याउनु केही दबाब पक्राउनु अवश्य हामीहरूले गर्नैपर्छ। दबाबको पनि हाम्रै चाहनाको हाम्रै आवश्यकताको कुरा हो। विश्व समुदायको यसमा समर्थनको हामी अपेक्षा गर्दछौँ र विश्व समुदायले पनि आवश्यक सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो मुख्यतः हाम्रो पहलमा र हाम्रो योजनामा हाम्रो तत्परतामा हल हुन्छ। जस्तो आन्दोलन फिर्ता गइसके पछाडि तपाईँकै प्रधानमन्त्रीको कालमा सेना समायोजनको कुरा चाहिँ फिक्स भएको थियो होइन। अब अहिले तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु त सरकारमै भएका प्रमुख नेताहरू प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहनुहुन्न भनेर केपी ओलीको त बाहिरमाथि आरोप पनि छ के भन्नुहुन्छ? अब त्यसमा अब समीक्षा गर्नुपर्छ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कहाँ त्रुटि भयो कसबाट त्रुटि भयो कसले ढिलाइ गर्यो यो यस विषयको बारेमा तपाईँहरू पनि खोज गर्नुहोस् हामीलाई पनि भन्नुहोस् हामी पनि खोज गरौँला। वास्तवमा यति ढिलाइ गर्नु आवश्यक थिएन। विश्वका सामु जसरी हामीले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका थियौँ कि हामी आफ्नो द्वन्द्व आफै हल गर्न सक्दछौँ भन्ने उदाहरण त्यतिखेर पनि आन्दोलनले नेपालबाट बिदा लिएपछि यहाँ फेरि युद्ध भड्किन्छ रगतको खोलो बग्छ भनेर जसरी भनेका थिए त्यसलाई हामीले गलत हो भन्ने कुरा साबित गरेका थियौँ। त्यही हिसाबले पनि यो सिङ्गो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने काममा त्रुटि भएको छ। अब विश्वले यो संयुक्त राष्ट्रको महासचिवको भ्रमण पछाडि दुनियाँले हेर्ने नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के बदलाव आउन सक्छ के फेरिन सक्छ? अवश्य पनि नेपालको बारेमा जागरुकता जिज्ञासा आकर्षण बढ्नेछ। एउटा राष्ट्रहरूको बढ्नेछ विश्व जनताको बढ्नेछ। हाम्रो धेरै हिसाबले त्यो उपयोगी हुन्छ। नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको आफ्नै इतिहास किनभने उहाँले पाटन दरबारको पनि उहाँले अवलोकन गर्नुभएको छ। ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको यो देश लुम्बिनीमा जाँदाखेरि कपिल वस्तुका त्यो त्यहाँ रहेका भनौँ स्थानहरूको बारेमा पनि बुद्धको सुदोधनको दरबारलाई त्यो एरियालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ भने हाम्रो तर्फ जुन प्रयत्न भइरहेको छ ती सबै कुरामा पनि उहाँले अवश्य पनि ध्यान पुर्याउनु हुने हामीले आशा राखेका छौँ। जस्तो भूराजनीतिक रूपमा अलिकति संवेदनशील राष्ट्र त्यसमाथि अब दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा परिरहेको नेपालको लागि चाहिँ राष्ट्रसङ्घले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ यहाँको दिगो विकासको लागि शान्तिको लागि? उहाँले भन्नुभयो कि अहिलेको विश्व मल्टिपोलर छ र अहिलेको विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनको आवश्यकता छ। अहिले न्यायोचित विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता छ। त्यो न्यायोचित विश्व व्यवस्था स्थापना गर्ने र संयुक्त उहाँले के भन्छन् सेक्युरिटी काउन्सिलको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षदेखि लिएर सबै राष्ट्रहरूको भूमिकाको समेत महत्त्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने
नेपाल र नेपाली जनताले चाहनाकै कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो कि अल्पविकसित राष्ट्र र नेपाल विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाली जनताको जुन चाहना छ त्यसमा सबैले साथ र सहयोग दिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रको पनि सहयोग रहनेछ भन्ने कुराबाट उहाँले संयुक्त राष्ट्र संस्थाको बारेमा पनि विश्व समुदायको बारेमा पनि विश्वका अरू राष्ट्रहरूको बारेमा पनि आफूले नेपालप्रति सकारात्मक एक प्रकारले भनौँ सङ्केत गर्नु। यो छुट्दै यो अन्त्यमा जस्तो यो टिआरसी विधिका सवालमा टिआरसी बिलका सवालमा 3-4वटा बुदामा हलो अड्किएको देखिन्छ। यो बुदाहरूमा विशेष गरी चाहिँ पीडकलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा निश्चित पर्सेन्ट भए पनि उभ्याउने तर पीडितले न्याय पाउने भन्ने विषयहरूमा चाहिँ सरकार त्यति संवेदनशील बनेको अथवा यो यी बुदाहरूमा चाहिँ त्यति ध्यानाकर्षण भएको देखिँदैन। के भइरहेको छ आखिर कहाँ अड्केको हो कुरा? हाम्रो बिचमा कुरा हुँदाखेरि जघन्य अपराधका सन्दर्भमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा जघन्य अपराध मानव अधिकारका पनि जघन्य अपराधको क्याटेगोरीमा पर्ने त्यस्ता केसहरूमा सहिष्णुता अपनाउनु हुँदैन। अरू बाँकी कुराहरू बसेर छलफल गरेर सम्पूर्ण गरेर केही ढङ्गले यथोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर सहमतिबाट यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुराहरू रहेका हुन्। हस्, अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न कति समय छ? अहिले 17 राष्ट्रको महासचिव आएको बेलामा किन धकेला बहिनी किन धकेला अध्यक्ष बोल्नुहुन्छ? अध्यक्ष के छ प्रतिक्रिया हजुरको? आज कसरी सम्बोधन भयो, कसरी बोल्नु पनि भयो? एकछिन है सबै ब्याखौँ त सबै ठिक छ बोलिहाल्नु त्यही के मिल्छ त दादा यहाँ हामी पक्रेर ल कहाँ छ? मलाई नेपालको समग्र हितमा संयुक्त राष्ट्रको महासचिवले बोल्न सक्ने अप्टिमम मात्र होइन म्याक्सिमम सीमामा उहाँले बोल्नुभयो। यो नेपालको निम्ति नेपालीको निम्ति निकै खुसी र गर्वको कुरा हो। नेपालको संसार सबै मित्र छन्। संसारले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ, सबैले मित्रको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ र फन्ड क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी या अरू गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सबै फन्डहरू जो एलोकेट गर्ने भनिएको छ नेपाललाई दुनियाँले ध्यान दिनुपर्छ। योभन्दा ठुलो कुरा उहाँले भन्ने यो ऐतिहासिक रूपमा भ्रमण गराउन सफल पनि हुनु
यसले यो भ्रमणले तपाईँको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो जुन चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरो छ त्यो टुङ्गोमा पुग्नेमा उहाँको सहयोग रहनेमा कतिको विश्वास अनि उहाँको पुरै सहयोग रहन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। इन्टरनेसनल कम्युनिटी एज ए होलको पनि सहयोगकै वातावरण देखेको छु मैले। अहिले यो भ्रमणको सफलता र मैले मेरो निम्तामा उहाँ आउनुभयो, सफल भ्रमण भयो। नेपाल नेपालीको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा हो। योभन्दा बढी म अहिले भन्न चाहन्न। अब नेपालको बारेमा र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवको यति राम्रो धारणा छ, तर दुर्भाग्य हाम्रै केही साथी नेता साथीहरूले यस्तो बेलामा देश विभाजित देखाउनु भयो, त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण छ। धन्दै नबेलुका हिँड्न लाग्यो त्यो ढकेलेर राम्रो आएको देखिरहेको थिएँ।